Tamayagan game 2 na ta sa atong bakbakang main event diri sa Baha Konsolasyon Cebu nga gisponsoran ni Michelle na Hirsil Pipito o gi-organize o gi-promote nila ni Fred Lim o ni Boss RJ Halang. May daog sa game 1 ang team may daog ang team Konsolasyon sa game 1. Kini game 2 na. Kulapo firing. Kulapo again. Ono 0 na, ono 0 in favor of team Konsolasyon. Sponsoran ni Mr. and Mrs. Michelle and Herschel Pipito. Service Rigi, Kulapo, may kamang. Tuha pa tonton, gilubo. Gilatos ni Kulapo. Wala, kaniya. Nagkigubat ang team Konsolasyon. Gitubag ni Mr. Explosive. Kana, impatso ang depensa sa team Konsolasyon. Sa tira ni Idol Jobert Marcinas. Service Kulapo. Lagi. Palos. Jobert tagak. Kuha Jubil. Tara, sige. Tonton. Dara. Kuha Japon oy. Jobel milupad na. Topo ni Regi. Kaniya ginubaan na isbay tuntukan. Linom sana isbula na. Uy, Saddam forever. Ito pas Regi. Gipusil ang team Cebu City. Bichikaban oy. Inside kaibigan. O kining duwa ni kuana Jubil mao ni comebacking niya gikan sa comebacking niyang duwa sa bakbakan gikan sa iyang pagka-aksidente. Tonton mibahog gitubag ni Kulapo. Jubil kuhang Saddam. Bang! Pabutang Kulapo. Jobert kamang kuha kayo. Basang-basa ni Idol Jobert Kulapo. Lumalaban. Ay, Regi. Overcook ang tira. Away from home. Happy birthday ni James Hiniralaw ni Minso. Diha sa Lamak Pinumungahan. Shout out sa diha ni GC Hiniralaw. Ni Daot. Boss Torco, shout out sa diha. Highlights boy. Oh, shout out ni Highlights boy. Di ara sa tong kilaran dara. Todo it's my day. Oh, si Boss Jimboy Ana. Highlights boy na. Tapos Richard daw. Dara. Bola sa team Konsolasyon Servicio Jobel. Jobert Tonton. Sige. Latos ni Tonton no. Preswa. Bakit sila nakaduwa Jobert? 3-0 na. Servicio Jubil. Jobert ipit si Idol Jobel lah kaniya Hilmeri shot na sud pa pasok. 2-0 day mga igan. Dili 3-0 2-0. Sir Jonathan Arquion, shout out Diaz Cordoba. Shout out sa ni Konsyal G o sa iyang pinanggang asawa. Ang anak ni Boss Roland ang tagiya sa Arnoco Disco Mobile. Arnoco Ono Disco Mobile. Servisyo Jobert. Jobert. Shot combination. Latos kay latos dong. Bang! Stop bull. Kuha pa Tonton. Gipon ang Saddam. Tara Kulapo. Bang! Wana. Hala ka niya. Ay! Breaking ngay na. Pabraitan na ni. Lipit-lipat na duwa ni. Ano man to. Arab. 1-2 na. 1-2. 1-2. Bola sa team Cebu City. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bang. Regi. Ayay. Dapay. Bang. Bok. Bang. Kulapo. Gilaras lao mo. Fire in the hole. Mamma mia. Counter ng team Cebu City.
Nakabunal pang balaw, bisag nasit na ilaw man. Nakabunal pa. Bola sa Team Consolacion, servisyo The Silent Assassin, Reggie Caban. Bang! Sadam, nice defense. Out ball. Side out. Side out. Servisyo Kulapo is the best. On the way. Abay, nako. Okay, back to live action. Bola sa Team Cebu City, ha. 1-2 sa to score, 1-2. Bola sa Team Cebu City. Mandilig nagbakal. Ay, mananawan na. Okay, back to the ball game. Servisyo Kulapo. Para igualis niya sa Team Cebu City, ha. Kulapo. Jobel, may pabuto. Kuha ang Jobert. Reggie. Kulapo. Nice defense coming from Kulapo. Sige. Sadam. Sadam, linaw na. Bang! Pikang Kulapo. Ako'y takilin. Goodbye, Philippines. Dos iguales. Sinte nam din ay one day lead sa kabuilan. Papart Eric Lasarte ug Mano Elisir Triades Langtad Naga. Shout out, ha. Bayaran. Service Kulapo. Tonton. Boy, wala na. Kulapo. Kulapo, may pusing. Takpul. Iday Jobert. bola. Reggie. Sagang. Paraton. Ah. Kulapo. Wag si Kulapo. Wa makontrol, out ball. Bad item. Dos iguales, mga igan, dos iguales. O man na ni atong game to, ha. Game 1 midaog ang team Consolacion, ang team lang ni Tonton, Jobel og ni Reggie. Bang! Gipusil ni Reggie diri skilid. Di mahikap 3-2. Tang kalitas bola. Aso-asong bola ang Reggie. Agi na kita ka nang like. 3-2. Servisyo Tonton. Kulapo. To Tonton. Kulapo. Abay. Side out. Out ball. 3-2, ha. 3-2. Labaw nga rin, labaw. Labaw dito. 3-2. Servisyo sa para igualis. Tonton. To Jobert. La tagak. Kamang Reggie. Gipikusan pa yung Kulapo. Kamang sa si Gunalan na yun. La kaniha. Ano man na oy? La linong sana. Ay, short ang tira nga idol Jobert. Servisyo, the high flying spiker, Jobel Docante. 3-2, ha. Reggie, gitubag ni Kulapo. La kaniha, linabayay nagsakto. Para sa dam, giano lang. Bang! Uy, wala na. Kini. Kulapo. Tok po din, linaw na. Kaabot. 4-2. 4-2. 2 puntos ang kalamangan sa Team Consolacion. Here comes Jobel Docante para 5. Jobert, kamang. Jobel, Lobo, pabutang Kulapo. Kilayatan Jobel. Pero sumablay. Bola sa Team Cebu City. 2-4. 4-2, ha, 4-2. Para tablang Team Cebu City niya o para champion ang Team Consolacion. Kaya sila ang nakadaog sa game 1. Servisyo idol Jobert Barcinas. Jobert again. Kulapo. Win. 4-3. Panglingo si Kulapo sa iyang mga tirada. Merong servisyo Mr. Explode Jobert Barcinas. Reggie. Bang! Sige, Na. kumbate. Sakita. Tuara Kulapo. Bagnos Mayo. Uy, sa dam. Action nagbabag ang depensa sa Team Cebu City. Jobert, oy. Jobert again. Hala kaniha. Gipakat-kat ni The Silent Assassin. Side out, side out. Bola, dog. Bola. Iyos na pinunalay, dag. Bola, dag. Iyos na bola, pinunalay, dag.
Okay, back to the ball game. Okay na itong bakbakan ni Rhea. And then sa promotion ni Fridlim and Boss RJ Halang. Yan na skilleran na rin. Kana nakasombrero. Yun o. Aba. Kulapo ang series na shots. Coming from Team Consolacion. Jobel Docante. Murag Aquila. Pasok ang tira. O kini atong bakbakan diri is made possible by our sponsor, Michelle and Herschel Pipito. O na to mga sponsor. Jobert, Tonton, Kulapo. To ana na mo. Kulapo. Wala. Gibagyo na ni Kulapo ang depensa sa Team Consolacion. Tonton. Kulapo again. Answered by Tonton. Bang! Kinontiray na. Hibilo din siya. Thrown by Kulapo. Full throttle na. Ay! Full throttle na unta si Kulapo. Sumablay pa. Change Corta. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Kung naamoy disco niya sa inyong mga barangay, kontakan ninyo ang Arnoco Ono Disco Mobile ni Boss Roland Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. O ang Lodis Native Lechon Manok na diya sa poblasyon na dumanog na sa sud sa merkado, ang lamian nga Bisayang Lechon Manok. Servisyo, Reji, Kulapo, Tonton, answered by Jobert, Tonton again. Out ball. Side out. Side out, bola sa Team Cebu City. Okay, ito na si Kulapo. Reji. Bang! Overhead. Sadam, gibalikan. Tonton gitarget. Ay, ay. Dali ay, milupad na Tonton. Kuya Mog. Pugong lang katon. Score. I like appeal sa Pila na. Serve Kulapo. Size 3. Ay, Pabor sa Team Consolacion ha, size 3. laki target. Ay, grabe. Side out mula sa Team Consolacion. Shout out ni Konsehal Rosali o ni Konsehal Joel Montalia ha. Nasa atong sideline. O ni Konsehal J. Arnoco. Yeah, nasa atong sideline. O sa iyang pinanggang asawa. Tuara! Gilabay na Tonton. Namato na si Tonton. Ton, kalma lang Ton. Reggie! White taong payag. City. Gikaingin ni Reggie Caban. Yata yun na Reggie. Bastusa. Oh. Servisyo Tonton. Ay, Sadam. Bumba, Jubil. Tara, Tonton. Tonton. Lah. Tuwa na. Sakwat. Toko ni Reggie. Lah. Tonton. On the offensive ang Team Consolacion ha. Jubil. Ay. Nako. Sumablay ang tira ni the high flying spiker Jubil Docante. Servisyo Sadam. Tonton. Tukulapo. Lobo kayo. Bang. Sige. Gilawgan mayo ni Kulapo ang Team Consolacion. Jubil. Na, tuaraon. Tonton. Pak. Arbito. Lah. Reggie. Wa na lauma. Tonton. Tonton tuara. Iyay. Tonton again. Lah, Tonton again. Pouring in. Tonton. Bang. Lah, stop bull. Tonton ni tanan. Ay la, Reggie. Paswanwe. Kulapo. Lah, Sana naman eh, lobo-lobo naman eh. defensive mode ang Team Cebu City. Gusto nilang Hapugay ni, hapugay.
Awa na, target. Ala! Tuara Sadam, wala. Kati, oh. La! Kaniya. Kamputan. Wala, babag na. Okay, tabang! Tabang! Ikuhang out. Bang! Pabuta. La! Giteban Dubin. Abay na ko! Tabang! Tabang! Mamma mia! Grabe ay. Abi na kung ginamuman ta ug maata atong kuana da. Servisyo Jubil. Eh, Tonton. To Jobert. tara. Tonton. Da. Lah, Lapo. Lubo-lubo. Tonton. Tonton. Ala, lobo. Rigi Kaban. Mga bulan ni Kulapo ha. Tonton. Hilaugan ba yung Team Cebu City? Langas kay kamusa ka. Gustong paborako na ang Team Konsolasyon. Gitarget. Ay, ay. Langas kay Again. pare, lakta. Pakilid na. Reggie, Kaban. may purla, may kabuto. Ay, ay. Rigi, Tuara. La. Laban, Team Cebu City. Ay, grabe. Sakitas bulang Jumpil. Ay, gidakdakan. Si Idol Jobert Barsinas. Dol! Otso. Muslong! 8-4. Servisyo Jubil. In favor of... Ayan! Parry the hole! Jubil. Mamma mia! Ay, kuto. Noibi 4 na. 9-4. 5 puntos ang kalamangan sa Team Konsolasyon. Servisyo Jubil. Kulapo. Para Tonton. Tonton. Takilid ng barko. Kulapo again. Ala kaniya. Kulapo keeping the Team Cebu City alive. Buhay pa ang Team Cebu City. Side out mula sa Team Cebu City mga igan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Para 5 ni sa Team Cebu City. Kulapo. Laog na sad. Para. Bang. Ay, kalit lang atakis Kulapo. Tara, bikilab. Bingo na. Tonton. Ay, kuha pa. Wala. Tonton. Pagahi ay stira ni. Tonton. Tonton. Sadam. Kala mi astirang sadam. Ka-beautiful atong tira. Ay. Out, mul. Side out. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Noibi 4. Kini para Disney Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Tonton. Tonton. Na napakilid. Ay, Kulapo. Goodbye. Goodbye, Kulapo. Igos tirang Tonton. Gis na, Gis. Delikado, panimbasog Team Cebu City. Aron malikayan ang pagkatudaks. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Kulapo, agay pungil na sa Kulapo. 11-4. Last ball na. Last ball na ang Team Konsolasyon para champion na. 11-4. Let us see if Reggie Caban can pull the trigger to win the bakbakan. Buksok! Ay, ito ara. Rigi Kaban. Grabe dak-dak si Jubil Ducanti ha, nangalit. Allah! Reggie, nice defense. Ilog na. Alay! Kamang si Jubil Ducanti. Pagkakataon sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Okay, kumbate. Jubil. Sadam. Para Jubil. Sadam again, Tokbod. Abot. Kayot. 11-4. Side out, side out. Nawi City. Para daw, para champion. Sir Tonton. Servisyo Tonton. Kulapo. Out bolang bola. Todak sa Team Cebu City. Congrats sa atong bakbakan champion diri sa Baha Konsolasyon Cebu. Reggie Tonton Jobel.